So, yun dating ng Brosco Bros ngayon. Ayan. Kapitan Christian Mark ni mga gwapo. Balik. Ulit. One to hook upper. Okay, this is. Gusto ko dun. Dalawa. Atras. Dalawang jump. Atras. Okay, balik. Lima. Ulit, lima. Pati. Jump, hook upper. Bigla lang balik. Jump. Ulit. Wala. Bigla. Yan, bigla. Bigla balik. Ulit. Sitok. Ulit. Ulit, one, two. Sitok. Ani. Dali. Hanggang, bilis ni Awi. Kumarin naman yun, di ba? Bigla. Pag nabatan si Jason doon. Jab. Ubusin din. Jab. Bigla. Sparring muna tayo lang. Yung pa rin eh. Ulit. Okay, kabila naman. Tatlo ha. Tatlo. One, two, isa. Anim. First pa, yung pasikit mo. Oo, pwede. Dan. Boom. Ulit. Ito, Mark. Ulit. Ang gagawin na pala. Hatid mo. Hatid. Oh, ito karga. Ulit. Hatid. Yan. Hatid. Okay, hatid. Quick. Isa. Dog. Quick one to. Sit. Balik. Dito.